Uy, nakatag man ta. Asa mo kumulantawan eh? Ha? Naay mga igso na to basi sa likod. Oh, ang uban murag wala pa naabot. Okay? So sa gihapon mga igsoon, ang Dios nalipay nining atong gihimo karon. Malipayon ta mga kaigsoon ning katapusan nga gabi. Mo ni ang atong gihulat mga igsoon nga mahuman na gyud. Pero unta tay dili mahuman kay para magsinadya gyapon ta dire. No? May padayonon. Pero mahuman man ni ron, padayonon tani dito sa covered court. Unya natay bisita gikan sa Mindanao, no? Ang ato nga manugsulti ana. Usbon ako ang kini nga seminar may tungod sa family, pastor. Og malipayon ta makaigsunan kay naana siya nga seminar kanang inyong pamilya ron, inyo nang tapukon dayon dalon nato dito. Kay kada gabi para sa matag pamilya ang lektura, no? So ikaayo sa panimalay mga bana, asawa ug mga anak, no? So muna mga igsoon nga importante strong ang atong panimalay aron nga ang atong sosyedad malinawon. Labi na diri sa inyong sityo, no? Sa sityo Tisoy. By the way mga igsoon, ako gyapon kamo sa giimbitar sa atong Facebook page o YouTube channel. Gingalanan natog AMMC Kadasig channel. So kung maka-open mo mga igsoon, pwede mo mag-like, dayon pwede po ninyo i-follow and then i-share po ninyo mga igsoon ang tanan nga mensahe sa Ginoo. Kay sa panahon nga kita maka-share, murag ato nang gi-share sa tibuok kalibutan ang pulong sa Ginoo. Tay? Okay. Nana nakita? Wala taga live ron tungod kay hina ang atong kuan atong internet. Kung nalay kuan jud nga internet, maka-live ta diha. Pero sa karon gihimo lang nato mga igsoon nga record. Ang gabi wala pa nato na butang sa internet, no? So karon gi-record lang sa nato. Unya dayon sa Facebook natay group, no? Naman ni mga group. Pwede mo maka-join mga igsoon. Ang group giuluhan Let's Pray Calatrava, no? Katong gisuksok na ko ganiha na nasulat Let's Pray Calatrava. Ang host niya na si Kadasig J, no? O ako, duhami mga igsoon pirmi ana. Dayon another is igsoon magtuon ta. Wala mi kahimo og mga bag-o nga mga videos sa igsoon magtuon ta kay ang mga hosts nato ana mga babae tuwa sa Murcia, no? So wala pa sila ka pauli diri for pila na ka tuig. So last year siguro diha nga video makita nato mga igsoon. Pero kana siya question and answer. Kung naay mga pangutana tubagon sa mga manog istorya diha sa igsoon magtuon ta, no? Og moro na mga kaigsunan ang ako nga i-share. Now, by the way, kinsay nakahinomdom sa atong mga lektura sa niaging mga inadlaw? Be na nakahinomdom? Pero hirong adlaw sa atong gitunan. Ay makahinomdom? Wala. Mangita guro tanig ko anay kanang premiuhan na to ay. Sige, mga bata, kinsa asan to mga bata? Mga abat, asan na mo? Bata abat. Mga bata, asan na mo? Sige, tanawon to mga bata. Be, mangutana ko sa mga bata. Yay, dito naman ni sila. Dire ra mo, nya dili mo magsaba-saba, di ba? Kay ingon ko ninyo na i-premyo ng mga hilomon. Yay, nagi-premyo na. Sige, sa mga bata. Mangutahan na ta. Kisa may mutubag. Be, kisa may mutubag. Isa kamot. Ha? O, dali day. Kamutubag, ali. Tubaga na yun. Dali, pagali. Dili man, maulaw. Kinsa may, dire. Kinsa may mutubag, bata. O, dire. Raydong. Gigi, kini isa man kasi mong kamot. Dali.
Sayon na rin pangutana. Sayon na kayo. Na, ay dili man. Kinsa man isog ng bata diya motubag kaya itong premiuhan. Ay ikaw, day? Tubag ka? Kinsa man isog. Bedres tubangan kay mangutana ko niya makatubag na ay premyo. Oh, kinsa may makatubag, bedre. Ha? Oh, sige, dali na. Sa? Oh, naay muhatag og karon ato nang ano ni imong kanang imong premyo ron kadasig J. Naay bata diha. Kamo diri, kisay mo ganahan mo tubag. Sayon ra kayong pangutana. Okay ka, dali day. Sige, mangutana ko. Kaila ka sa imuhang maestra diri sa kuan sa inyo ang mga sa Vacation Bible School. Kinsa may mong nailhan isulti bisag usara? Ma'am Gypsy. Ma'am Gypsy. Wala si Ma'am Gypsy. Wow. Correct, mga igsoon? Gypsy? Gypsy? Oh, Ma'am Gypsy? Pasagi. Pasagi. Agi, kompleto yun. O, naano ni si premium na ako. Premium ay saba ha. Tuwaran niya. Ay, premium. Okay. Dagang salamat. Sunod, kisa pa. Ganahan. Kaya ito premiuman. Dre. Audrey Day. Sige. Unsa man nga memory verse imong hinumduman? Si Mama Richo. Oy, Mamaricho. Unsa man nga verse sa Bible imong nahinumduman katong gipamemorize sa inyong teachers? Love. Unsa na? Sige. Sulti. Love the Lord. Dayon. Is love. Ha? Kasaulo dili. Basig makasaulo siya. Unsa yung masaulo nimo? Katong 1 John 4:8. 1 John 4. Unsa man to? Hala, na. Dili na sa kahinumdom. Dili. Oy, hala, wala kahinumdom. Okay, kani ganahan ko niya kay smiling kayo. Diri, smiling kayo. Smile sabi? Yeah. Sige. Sa ulog, memory verse. God is love. 1 John 4:8. Wow! Palakpakan na to! Gamay na si premyo. Kare. Sige. Ayog sa ha. Tuan ha. Okay. Napalain. Kisa may... Kisa man ni, oy. Ay, kabalo na sila tanan. Sige. Sa dagko. Kinsa may makainomdom sa atong ikaduha nga gabi nga natun-an. Nay premyo kada si J. Dire. Dari. Kisa may makahinumdom ikaduha nga gabi. Sa kitong una. Sa to ikaduha. Mga igsoon, wala makahinumdom. Kay wa gid ma-premiuhan sa orasa ron. Ay barato pa. Wala, ikaduhang gabi. Ang primerong gabi unsa ganito? Ang unsa gato, anak nga mausikon katong prodigal son, no? Sakto ba? Ang ikaduhang gabi unsa man to? Yay, laro ba to diri sa kong kuan? Kisay makainomdom. Naidag ko diha mo tubag. Atong tagaag premyo. Mikay, tubag na. Ay, wala din is kaduhang gabi si Mikay. Atong Martes. Katong nahinomdom. Katong naay mga babae ba to? No? Wala na kahinomdom? Sige, ang gabi. Kinsa na kahinomdom sa gabi? Dali. Kani. Ang gabi. Ali, ma'am. Sige, unsa tong title sa atong akong mensahe gabi? John 3:16. John 3:16. Saan John 3:16?
Oh, Euros. John 3:16. Unsa gito? Ang gospel sa John 3:16. Wow, kada si J. Nama ka diha. Murag nani say premyo. Oh. Oh, yay. Thank you. Okay, sunod. Napa? Mga bata na pod. Oh, kinsay na kayo nung bisag usa lang ka story sa inyong teacher. Kisa may mutubag. O, ikaw daw, Galilong. Ali. Usa lang ka story. Marcha. Ay, marcha. Katong istorya ni ma'am, unsa nga story imong nahinumduman katong istorya nila ba? Wala. Ay, kadiri dong. Lalaki na pod kay sirag babae. Sige. Unsa man to hinumduman niya? Story, usa lang ka istorya. Si Noe nagahimo og arka. Naon sa gitong arka? Naka-story mo ana, ma'am? Ha? Naka-story di ay. Sige. Mao na to. Nara premyo. Ay sa ba ha? Tuwa na. Napagig ko premyo diri. Tagaan ako na ron mga bata nga mga hilumon, ha? Na may premyo, ha? Okay, padayon ta. Kay murag ang panahon hapit na. Unya, karon na lang punta mo hatag pahalipay pagkahuman. Okay? So, mao ni mga igsoon ang ato karon nga katapusan nga mensahe. Ang Dios naghatag kanato og katapusan nga mensahe pero dili ni matapos dinhi. Kay ang mga pulong sa Ginoo nagapadayon pa. Moabot ang panahon nga ang pulong sa Ginoo mga wala. Di na nato mabati. Pero mga kaigsoon ang ato'y kalipay nga niya paron. Muna ingon sa Korinto, karon ang adlaw sa kaluwasan. Dili ugma, dili sunod adlaw, dili unya-unya. Ang atong kinabuhi, precious, kausara. Ang nindot mga igsoon nga pangutana sa Ginoo, giunsa nato pagdala ang atong kinabuhi. Dili ta pareho sa iring mga kaigsuonan nga pila ka kinabuhi sa iring. Kuno, ingon nila. Ha? 7 siyam. Siyam 7. Ha? 7 kuno kung naapa kuno og imong patsyon dugay kay mamatay ang iring kuno. Kay 7 kuno ang iyahang kinabuhi. Murag email dugay kay mamatay banahaw na pod. No? Ingon ana ko no pero mga igsoon ang atong kinabuhi usara. So unsaon nato niya atong kinabuhi atong andamon. By the way, atong pasalamatan ang nindot kay nga lektura ganiha sa atong manug lecture si Ma'am Simonette Bautista, no? Teacher sa senior high school. Labi na sa unsa kinang ilahang kuan, humanities maguro na siya, no? Yums. Okay, so naana siya diya sa senior high school si Ma'am Simonette Bautista. Ang iyang lecture may tungod sa cancer. So kanang cancer hantod karon ay tambal wala. Walay tambal o na? Ang cancer na itambal o wala? Ha? Na ay tambal. Ang tambal sa cancer kamatayon. Piyong imong mata og undang ginhawa. Kay mo na ang tambal sa cancer. Naay mga tao nagka-cancer. Na ako'y nakita nakasudong jugog tao mga igsoon nga nagka-cancer. Gaagulo sa kasakit. Singit-singit bisag kadlawon tungang gabi singit-singit sa kasakit. Unya nagsinggit ni siya nadugay siya nga kanusa man kumamatay. Kay gaantos na. Gaantos hantod nga naputlan gid siya sa iyang ginhawa. Ha. So mauna ang cancer mga igsoon ha. Atong kanon ha. Ato nang lantahon. And by the way, katong nakita ninyo mga igsoon nga kauban akong negro, ang iyang pamilya kaliwat des cancer, no? Nagkahubag kuno siya sa iyang agtang, binilag cancer pud kuno to. May gani pag-opera kay mga tambok ra nga nagkuan. Bukol di ay. So muna mga igsoon atong bantayan. So karon ni atay bagong mensahe gikan sa Ginoo. No? So balik na pud ta mga igsoon sa teksto nga atong gibasa sukad pa sa sinugdanan. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3. Pero sa dili pa mga igsoon, ako kamong gihangyo sa pagpiyong, pagdukos inyong mga ulo.
ug magampo kita. Magampo ta mga bata. Hay narba ko'y premyo atong dili magpabuyag. Ha. Okay. Sige, magampo ta. May gugmaon nga Dios. Dako ang among kalipay nga ikaw among nakit-an sa matagabi dinhi pinaagi sa mga pulong. Nasayod kami nga niya kaw kauban namo kay tungod gibati namo ug among napaminawan ang imong nga pulong. Ining tungura kami o Dios taghangyo kanimo. Nga ikaw maghatag kanamo sa imong walang espiritu, maghatag kanamo kaalam sa pagsabot. Labi na ni mga katawhan din sa sitio Tisoy nga sila magmalipayon Ginoo samtang nagadawat sa mga pulong. Giampo sab nako o Dios nga ikaw magpasagahay sa imong balang espiritu nganhi kanako. Makigistorya ikaw kanako. Ang imong pulong imong ihatag nganhi kanako aron mapahat kini sa matag usa ug ang eksakto ug kamatuoran ng among mabati niini gayuna. Ang imong kabubuton among matuman. Walay laing panahon nga kami nagkinahanglan kanimo. Walay laing nga panahon nga ako nagkinahanglan kanimo kundi karon. Nga ikaw magagamit ka nako, magagamit ka namong tanan nga kami magmalipayon sa pagpaminaw pagdawat sa iyong pulong. Dunggaong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 3. Nasa ulo na mong guro ni nato tanan. Unsa ingon? Bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya. Og bulahan ang mamati og magtuman sa naisulat niini. Kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Busa mga igsoon, ako kamong balikan sa pagistorya. Balikon gina ko ni pagistorya. Kamo nga nagapungko diha sa matagabi, kamo nga nagadawat sa pulong sa Ginoo, gitawag mo nga mga bulahan. Pagka nindot sa bulahan mga igsoon, sobra pa swerte. Ang bulahan mga igsoon, mauna siyang gipanalanginan sa Ginoo tungod kay una, nagabasa sa pulong sa Dios. Ikaduha, andam sa pagpaminaw. O ikatulo, andam sa pagtuman sa unsay nabasahan ug unsaang nabatian. Dili matawag kitag bulahan mga kaigsunan kung igo lang kita magabasa. Dili punta matawag og bulahan kung igo lang kita maminaw. Apan matawag tag bulahan kung kita mga kaigsunan nagaunsa, nagatuman sa unsa tong nabasahan ug unsa tong napamatian. Usbon gyapon ako sa Galacia 4:16. So sa gingon, sa hingon niya na mahimo ba ako nga kaaway ninyo tungod sa pag-asoy ko kaninyo sa kamatuoran? Mga igsoon, walay makapugong kanako kung akong isulti ang kamatuoran o dili. Tungod kay ako ning isugid, siguro basi ako pagkakontrahon sa uban. Pero mga igsoon, nagahangyo ko sa Ginoo nga unta ang kamatuoran mahimong panalangin kanatong tanan ni kagabion. Mahinaot ko nga ato kining una-unaon, importante ang kamatuoran kay ang kamatuoran mo'y nagbuyag sa atong kinabuhi. Dagan ba yan nag-ingon mga kaigsunan nga di na lang ko di ko ganahan mo basag Biblia kay kung mubasa ko maigo man ko. Hindi sakit man kaayo. Dulot ra ba kaayo? Natay na mga tao may ingonana nakainomnom ko. Kakita mo siguro mo sa akong amahan? No? Akong amahan dire, katong nagistorya dire, tong pila ka gabi. Kato siya, grabe ka palahubog. Kung makainom to siya og gamay ra, may pagdi na lang. Kay di naman gid siya katulog, kay kulang ra. No? Pag matas buntag, mao na iyang ginainom hantod magabi. Maglubog na lang na siya sa kahubog. Pero mga igsoon, pagka time na nga naminyo sila sa kong inahan, kay siya may pinaka-sayon ra kayo, sultian ng Biblia. Mayon din, Brad Buboy, mutuo ka aning nasulat sa Biblia. Tando na yun, kay magpakasal man sa kong inahan. So, ang say na itabo, pagka humagkasal, inom ra gyapon. Hantod nga nakadesider siya sa gagalingon, nga magbasa og Biblia. Kaning Biblia. Pag open niya sa Biblia mga kaigsuonan, sugod sa basa. Kanaging ganahan ka mo basa mga igsoon. Ang yawa, ganahan pod magsamok-samok nimo. Pag open niya, sugod sa basa, di siya kasabot.
Kay saba kayong palibot, mabatian niya yung mga barkada, sige katawa. Gatagay. Gisirado niya ang Biblia. Pagkahuman, ningdagan siyang barkada og nahubog. Pag-uli sa balay, nagmaoy. Nagmaoy si mama. Si mama may nagmaoy. So gisirado ang balay, wa siya kasulod. Kaduha niyang gabi, kaduha nga adlaw na pod nga nag-ukab siya sa Biblia mga kaigsunan. Siya, buhi gina siya karon, siya may istorya. Inugbasa niya, napod ikaduhang basa niya kay gusto lagi siya mag-usab siyang kinabuhi. Agay humot mangaayo ang bino. Tuba, humot kay siyang mga ilong, samtang siya nagabasa. Samtang siya nagbasa. So sa gihimo, gisirado niya ang Biblia og ningdagan to siyang mga barkada og tagay na pod. Pag uli, nagmaoy si mama. Oh. Hantod mga igsoon ingon niya, ang maayo di ay nga panahon sa pagbasa sa Biblia, kanang panahon nga dili taganahan mo basa. Kay kun makasukol kuno ta ni ana mga igsoon, makasukol ta sa kaaway. Hantod nga ning basa kuno siya sa Biblia, nga naa siya mabatian sa amo kayo, naa siya masimutan nga sa amo kayo, iyag yung gipadayon ng pagbasa, hantod mga igsoon nga naanad na siya magsigi og basa. Mauna mga igsoon, sa sige na niyang basa, usa na siya nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Sa gamay pa ko, bisag asa na siya ma-assign. Para lang mag-ingon ani. Unya, naliwat man hinuong ko. No? Mauna mga igsoon. Sultihan ta mo, ingon niya, ang insakto nga panahon sa pagbasa sa Biblia, kanang panahon nga disturbuhon ka sa yawa. Kay kung ikaw musuko luban sa pagampo, mga igsoon, ang yawa mo palayo kanimo. Once mo surrender ang yawa, mayon ang yawa, dili ni akong tao. Iyan ni sa Ginoo. No? So busa mga igsoon, magpasalamatan niining inyong sityo. Kaya mga katawhan diri, mablihon, bukas ng kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mahimo inong kadasig sa tanan. Mao na mga igsoon, dili lang kini naundang atong pagtuon. Bisan kamo, kung naamoy panahon, pwede mo mga igsoon, makabukab sa inyong Biblia kung naamoy Biblia sa inyong balay. Naamoy mga daghan sa cellphone, pwede mo na ninyo ma-upload. Ay install, no? Ang mga application sa Play Store, no? Cellphones lang nga ana diha mga Biblia mga igsoon. So importante gyud ang pagbasa sa Biblia. Naa diha ang kamatuoran. Kung mangita ka mo og iglesia, mangita ka mo relihiyon, ayaw mo pangitag relihiyon nga suod sa inyong kasing-kasing. Kanang ganahan sa inyong kasing-kasing inyong pangitaon nga relihiyon. Ayaw. Mangita mo relihiyon nga duol sa Biblia, dili duol sa inyong kasing-kasing kay unsa may inyong ganahan. Katuramang ganahan pud mo nga relihiyon. Pero ang tinuod nga relihiyon mga igsoon, relihiyon nga nasa Biblia. Okay? So padayon ta mga igsoon, ang atong tun-an ni gagabion, giuluhan, do you love God? Oh, basig nalimot na pud mo ha, malimot na pud mo. Sa gani? Do you love God? Oh. Nahigugma ba mo sa Dios? Kaya kinsa diri karon ang musulti nga nahigugma sa Dios. Isa kamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and not everybody. Kinsay wala nagigugma sa Dios. Wala nagigugma sa Dios. Ay, may isa manong ko. By the way mga igsoon, unsaon man nato pagkahibalo nga kita nahigugma sa Dios. Ug kung nahigugma man ta sa Dios, unsa ka seryoso ang atong pakigugma sa Ginoo? Unsa ka? Kagabi nangutana ko, akong gisulti nga gihangyo ta mo nga ipikpik inyong kauban ingon niyo gihigugma ka sa Ginoo. Unsa may ibalos nato sa gugma sa Ginoo? Pero ang atong gistoryahan, ang gugma sa Ginoo nga ni kanato. Pero karon ang atong istoryahan, ang atong gugma ngadto sa Dios. Dili man siguro mga igsoon nga ug naa kay uyab, ug naa kay asawa, naa kay bana, ug naa kay karelasyon, ikaw rin nahigugma. Yang usa wala. Lisod guro kay mga igsoon, no?
Lisod kay pagdala ingon ana nga kinabuhi nga ang usara gitawag nilag one-sided love. No? Pero ang Ginoo bisag siya ra usa nagigugma, padayon siya nga nagigugma kanimo. Padayon siya nagigugma kanato. Sa panahon nga mubalik siya, ang iyang mubalik taniya ang iyang promisa, dili taniya isalikway. Amen. Amen. So karon mga igsoon, mangutana ko ninyo usab, sayon ra man kay tubagon. Bisang bata gani, dali ra kayong musulti. Nahigugma ka ba sa Dios? Sukad pa sa pagsugod tay sa atong pagtuon hantod karon. Siya araw wa ta kabat sa gugugma sa Ginoo. Nakabatsag na taron no. Murag nanay kausaban sa tong kinabuhi no. Murag nanay kahayag nga nakita nato no. Murag nabag-o na ta no. Kay diay mga igsoon, importante nga madasig ta sa pulong sa Ginoo. Dili ta madasig sa unsay naada sa palibot. Kay ngon ra ba tong gibasa to gabi, ayaw higugma ang kalibutan. Kay unsay nas kalibutan mahanaw lamang. Now, karon tanan kita nakasala. Tino dili. Si Adan ug si Eva nakasala. Human nila pagkasala sumala sa Roma 5:12. Si Adan ug si Eva tungod sa usa ka tawo nisulod ang sala sa kalibutan. Og ang sala nagdala og kamatayon. O timani ha? Og ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawan sa tibuok kalibutan kay ang tanan nakaunsa? Nakasala. So tanan kita nakasala. Pagkasala sa tao mga kaigsunan ni Adan ug ni Eva, ang pangutana diha sa Ginoo, usaon naman lang ninako pagluwas kini mga tawana. Pero kay nakasala man ang tao, ang Ginoo nag-ingon, ang mutuon ako, ang dili ako, dili ako. Ang mudul kanako, ako. Pero ang dili ako. Now, ingon diri mga igsoon sa Roma 3:23. Tumasahon. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Sa unang panahon si Adan ug si Eva, nakita nila ang dagway sa Ginoo dito sa garden sa Eden. Nakaila sila sa Ginoo sa primero pa. Makasudong sila sa naong sa Ginoo. Kabalo sila og unsay dagway sa Ginoo. Siguro kung na si Adan ug si Eva diri karon mga igsoon, sila pa makadrawing siguro or makasulti og unsay dagway sa Ginoo. Kay sila mismo nakakita sa Ginoo sa wala pa sila nakasala. Pero sa panahon nga sila nakasala na, iyon pa nila kinilagi mga babae, muni naguna-una, ning kaon og unang babae sa prutas. Ngayon ra bang Ginoo, makakaon mo sa tanan nga mga tanom dinhi, apan dili ka mo makakaon sa usa nga naa sa tunga sa tanaman, kanang kahoy sa pag-ila sa maayo og sa dautan. Diba ni mga igsoon, sultihan na mo ha, seryoso nga pagkaistorya, ingon ani nga paagi. Wala pa nakasala si Adan ug si Eva, naanay dili ipakaon. Sakto? Tanan pagkaon except walay labot sa usa. Tanan mga igsoon maayo pero nay usa nga dili pwede kaunon, wa pay sala. Karon mga igsoon, ang Biblia nagsugid ug unsa nga mga pagkaon nga atong pwede kaunon naa na sa Biblia. Naa sa Biblia mga kaigsunan. Nagsugid ang Biblia ug unsay maayong kaunon ug unsay dili maayong kaunon. Sa una sa wapay sala, naanay dili pwede kaunon. Hantod karon samot na. No? Samot na ron. Munang ang Biblia pasugiron kaon ra gyud tag kanang utan. Pero kay mangaon man gyud tag lami, so nagka-cancer. No? Cancer. So tanan ta nakasala kay nahilayo na kita sa himaya sa Dios. Di na nato makita ang Ginoo mga igsoon. Pagkasala ni Adan ug ni Eva, nanago sila sa Ginoo. Unya nangita ang Ginoo, sa Ginoo pay nangita, Adan, Eva asa mo? Isa Ginoo, naulaw minimo? Uy ngano man? Kay hubo mi.
Dito naman sila kasabot nga gahubo na day sila. So nanabon sila sa ilang mga dagway. Nagpalayo sila sa Ginoo. But pasabot sa atong pagpakasala kita nagpalayo sa Dios. Atong unahon mga igsoon, kay kita nakasala unsaon man unsa may bayad nining atong sala. Nakasala man ta. Unsay bayad sa sala? Atong basahon, unsang bayad sa sala? Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Tanawa mga igsoon. Oh, ana atong mga bata, wala na gyud koy premiuhan ani. Pila ni sila kabuk mabilin sa 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Saan sa mga igsoon? Ang bayad sa sala tanawa. Nagbitay si Kristo sa krus. Sa panahon di ay mga igsoon nga kita makasala, mura tagagunit og martilyo. Nga kung makasala ta, atong gilansang ang kamot ni Kristo sa krus. Sa panahon na pud nga nakasala ta, aton na pong gilansang ang tiil ni Kristo sa krus. Sa panahon nga kita nakasala, atong gianam-anam og patay ang atong Dios. Unsa may hinahitabo nga nakapatay ni Kristo dito sa krus? Katubang lansang? Dili. Namatay siya uban sa kasakit sa kasing-kasing. Kay ikaw ug ako nagpadayon sa pagpakasala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Inig padayon ta sa atong sala mga kaigsunan, moabot ang panahon nga kitang tanan pagasunugon. Kamatayon ra gihapon. Kana mga igsoon dili man na pangpahadlok no. Di na paghadlok nato no. Pero sa tinuoray lang sa panahon nga kita makasala, ang dangatan nato mga kaigsunan, kauban kita sa kaaway, unya wala tay kinabuhing dayon. Ang atong adtuan kamatayong tayon. Pero ang gasa sa Dios maunsa kinabuhing walay katapusan nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang iyang pagpakamatay bayad sa sala. Pero mga igsoon, kung kita magatuo, kita iyang tagaan og kinabuhing walay katapusan. Nganong gasigi tag ginhawa ron? Nganong nagihapon tay kaluwasan? Nganong pwede gihapon tag mabag-os tong kinabuhi kay tungod si Kristo nagpakamatay dito sa krus. Sa iyang pagpakamatay gusto na niya nga kitang tanan mamaluwas. Now, akong gihangyo ang mga amahan, patindogo na to mga amahan be. Mga amahan diha. Nabe mga amahan. Wow. Kini. Yes, mga amahan. Nalipay ta mga igsoon nga natay mga amahan nga maisugon. Mga amahan nga interesados pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, kamo nga mga amahan, kamo ang nagdala sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Kamo nakabalo sa unsay importante ug unsay maayos yung panimalay. Pero kamo nga mga amahan nga strong kayo miminaw sa pulong sa Ginoo, kamo mga kaigsunan panalangin sa inyong panimalay. Amen. Sultihan ta mo mga amahan, kung kamo weak o gitawag na tuhuyang sa inyong pagtuo sa Ginoo. Kung kamo walay baruganan diya sa Ginoo, kung wala kami Ginoo sa inyong kinabuhi, siguro ang inyong pamilya karon guba. Salamat sa atong mga amahan. Pero igsoon sa inyo kamo mga amahan, unsa may plano ninyo sa inyong mga anak, di ba? Ganahan mo og maayong kaugmaon sa inyong mga anak. Unsa may plano ninyo sa inyong mga anak? Sa inyong pagminyo naguna-una man gyud siguro mo nga kung makaanak mi ang akong anak siguro mo mahimo ning abogado pohon. Makagraduate unsa pa na diha. Ang ginikanan naghimo og maayo, nagplano og maayo para sa iyang mga anak. Samot na mga amahan. Di ba tinuod mga igsoon? Tinuod ba mga amahan? So ingon na ang Dios mga amahan. Gusto niya nga kitang tanan maluwas. Pero ang atong gusto nga atong anak magbinutan. Pero naay atong mga anak usahay nga inig kadako na nila, ilang kalimtan ang inyong mga pagtudlo kanila ug unya di na sila mo unsa
magtinarong silang kinabuhi. Ang inyo na lang mabatyagan, amahan, ang kaguol ug makahilak na lang mo. Tinuod ba? Walay kinikanan nga musulti og dili maayo para sa iyang pamilya, para sa iyang mga anak. Pero nga atong handom maayo, nindot kayo. Galing lang atong mga anak sa ilang pagtubo na sila ilang kaugalingon nga desisyon. Salamat mga amahan. Pwede mamupong ko. Mga inahan, patindugo na itong mga inahan. Kung paminaw ninyo mga inahan mo, samot na ni. Unsa yun ni mga inahan? Ilaw ng tahanan. Tinod ba na? Ang mga inahan, mga ilaw ng tahanan. Ngano man nga mga ilaw man mo ng tahanan. Ay, by the way mga igsoon, ang Biblia nagsulti, Jesus Christ is the light of the world. Siyang suga sa kalibutan. Pero nganong kamo, gitawag man mo nila nga ilaw ng tahanan. Kay tungod ang mga inahan, dali lang kay mo batsyag ug pagpalangga silang mga anak. Amen? Tinoo dili. Unya, bansay kay mo laygay sa mga anak. Tinoo dili. Kinsa may laban nga close sa inahan, ang anak, di ba? Amahan or inahan? Laban inahan. Kay maong gatiman sa anak, di ba? So, kamo mga inahan, di ba maayo ang inyong mga damgo, gandom para sa inyong mga anak? Isip mga ginikanan, gusto ninyo nga ligon, unya, puhon ang inyong panimalay? Di ba? Naamoy mga sugo sa inyong balay? Kung dili ninyo tumanon sa inyong mga anak kung sa himuon ninyo, masuko mo? Kaya ang inyong gusto sa mga anak, magtinarong, magbinutan. Di ba, sakto ko? So, niya yung mga inahan na to. Mga mahimalang gaon, mga kaigsunan, yung mga ginikanan. Kamo mga inahan, ang inyong trabaho, actually mga babae, gikan na yun na sa gusok sa lalaki. No, ang mga lalaki, kagikan man sa gusok, no, atog yung palanggaon ng mga babae. Kaya ang gusok, doon sa atong kasing-kasing. Yung mga babae, dili na to himuong punching bag nga atong sumbag-sumbagon. Naluit ang pong mga babae, magpasumbag lang po doon, apa o. Na, no? So, pero mga igsoon, sa mga ginikanan, sa mga inahan, kung wala mo ang inyong mga anak, siguro, wala na. Naiusahin mga amahan, di na makatiman sa inyong mga anak. Pero kamo mga inahan, kamo gyud ang nagpakita sa gugma sa inyong mga anak. Kung ang amahan ay plano sa inyong mga anak, ang inahan mao'y nagtuman sa unsay plano sa amahan para sa ilang mga anak. Salamat mga inahan kay muragi kapoy nagtindog sila. Salamat. O, di ba? So muna mga igsoon, ang gusto sa Ginoo isip atong amahan nga kitang tanan maayo kahimtang, nga kitang tanan maluwas. Pero mga igsoon, dili tanan mutuo ug mahigugma sa Dios. Mao nay makasusubo nga masulti nato mga igsoon. Mao nang ingon ako ganiha, nahigugma ka ba sa Dios? So kay kita nakasala, naay pangutana. Nahigugma ba kita sa Dios? Or nahigugma tas kaaway? Bantayan na to mga igsoon. Usbon nato ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero naay teksto sa Biblia nga nag-ingon. 1:14-15 mga bata sa uloha. Sa iyon, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Na may mga sugo sa tong balay. Unya mayon dayon, wa ka nagtuman sa kong sugo. Bunalan ta ka. Unya mayon po dayon ng bata nga, okay ma. Mayon dayong amahan abi. Nganong gibunalan ta ka? Kay gipalangga ta ka. Kabatay mo na istorya ha? Oh. Yang bata po mahinumdum po ana. Bantay lang ka pa kay madako ko palanggahon punta ka. Na. Di ba? Na yung mga kasuguan, mga kaigsuunan sa atong panimalay. Nya gusto na to nga atong mga anak mutuman. Pero niingon diri ang Dios. Ayaw sulti mga igsuon
Nya sa diha nga nakasalata, gipasagdaan na lang ta sa Ginoo, ug unya asa na lang ta padulong, ug mahinumdom ta niya okay ra ug dili. Mga igsoon, dili ingon ang Ginoo. Naghatag ang Ginoo sa kasuguan, ingon ilhanan nga kung kita na igugma kaniya, dapat atong tumano ng iya mga sugo. Dili mga igsoon nga magpataka ratag patuyang sa atong kagalingon nga wa na tay gipakita nga kita na igugma sa Dios. Nakainomdom ko mga igsoon, dunay manag-uyab, yung manag-uyab ra man gihapon. Ang babae nagpakita sa lalaki nga palangga daw niya. Unya niyon po ng lalaki, ang lalaki po nagpakita po sa babae nga gigugma po niyang babae. Karon, ingon man ang lalaki, gusto niya masukod ang gugma sa babae niya. Unsay nahitabo mga igsoon, kining babae di ay mahadlok dinig ok-ok. Hadlok sa ok-ok. Oh. Hugaw man ni ok-ok, no? Ako di mo ko mahadlok ok-ok, pero og naay ok-ok, di ko ganahan mo hikap kay hugaw biya na. Nga. Hadlok ang babae ok-ok. Unya, ingon ng lalaki, ako din sukdon ang gugma sa akong uyab. Nagdakop siya ok-ok, gisulod niya sa garapon, ug iyang gisiraduhan, niya iyang gibutang siyang likod. Adto din siya sa iyang uyab. Adto siya sa babae. Gihinan niya babae, langga, gigugma ko nimo. Ingon po dayang babae, oy, gigugma ta ka, oy. Sabi tao, tinuod ka? So, lagi. Pantay ka ha? Gigugma gyud ta ka. Usbon ako pangutana, gigugma ba gyud ka ko nimo? Ingon po dayang babae, lagi, oy, ngano masige makagpangutana? Gigugma lagi ta ka. Bantay bitaw gyud. Pero gigugma ba jud ko nimo? Sawa na gyud, sige nagpangutana. O lagi gigugma ta ka. Ingon ni lalaki, sige. Kung gigugma man jud ko nimo abi, kuota ko ning ok-ok dres garapon. Na, ug kamo guro hadlok mo ok-ok. Nya gipangutana mo gugma og dili. Mukuot mo. Ang gihimo sa babae mga igsoon, mipiyong siyang mata og iyang gikot ang ok-ok ug iyang gihikap. Unya nalipay ang lalaki kay gigugma di sa tinuray sa babae. Nangutana sa babae, nganong imo man tong gihikap nga kabalo biya ka nga hadlok magagok-ok. Isa, aron mahikapan ako. Nipiyong ko sa kong mata, iyang gihuna-huna nga dili ok-ok iyang hikapon. Na, unya lain niya hikapon nga nindot. Na, so unsay nahitabo, gihikap niya, gipakita niya maigsoon nga nahigugma siya sa lalaki. So busa, sama sa iyon ana nga paagi. Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, naingon si Jesus, tumana ninyo ang akong mga sugo. Una ni ron, unsa man din mga igsoon. Napay diri sa Juan 15:10, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Ngano di ay unsa din ang kasuguan mga kaigsunan? Muna siya nagpaila, muna siya ilhanan, nga kita nahigugma sa Diyos. Problema gyud mga igsoon og nakailatas Ginoo nya wa tagatuman sa kasuguan. Ang ato day ginahimo mga igsoon wala tay gugma. No? Wala tay gugma. Now, naabay kaning Biblia. Kung sa may nadiri mga litra, mga pulong, mga tanaw ko ninyo, naitaw nag-ingon, tumo ng Biblia nga kanang Biblia sinuwatan ra man nagtao. Nakabati mo na. Sinuwatan ra man nagtao kuno, di tam tuwa ni kay sinuwatan ra man nagtao kuno. Kisa unsa man ditong tuuhan kanang sinuwatag iro. Sinuwatag kabayo mo na tong tuuhan. Kung atong basahon ng Biblia sa 1 Pedro mga kaigsunan, kaning Biblia
ang nagsulat nini mga balang tao nga gigiyahan sa balang espiritu sa Dios. Ang tao mga igsoon di makasulat og ingon ani. Kanang mga makabag-o sa kinabuhi, dili ang tao makasulat og ingon ani. Ang tao nga balaan nga gigiyahan sa Espiritu Santo mao'y nagsulat nini. Mga igsoon. So buti pasabot, pareho ra pud na mga kaigsunan nga ang Dios to sa langit. Ugon niya gusto niya nga kitang tanan iyang abuton, iyang luwason. Usaho man ta niya pagluwas. Ang iyang gihimo mga igsoon, iyang gimanduan ng iyang angel nga musulti sa mga sa mga tao. Gimanduan niya balang espiritu musulti sa mga tao. Unya ang tao pod nga gisultihan sa balang espiritu nagsulat. Murag ballpen. Mangutana ko niya mga igsoon, ang ballpen og gibutang niya ng ballpen diha. Musulat na sa iya? Dili. Muna ang tao, murag ballpen nga dili musulat og iya. Pero sa diha na nga gamito ng tao sa Dios, kuhaon ng ballpen, ug unya ni isulat imong ballpen, kanang ballpen mao pay pagsulat. Tinuod ba mga igsoon? Una, pinadayag kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 3. Mao na basahon nato mga igsoon. Kay ang Dios mianhi dinhi dili siya gusto nga muanhi siya nga makita natong tanan. Kay kung makita nato siya, patay ta tanan. Kay unsa ganita? Makasasala. So gipaagi niya nga dito sa mga tao aron ang mga tao mosulat ug unya kita mga kaigsunan igo na lang mo usa. Bulahan ang magbasa, bulahan ang mamati, ug bulahan ang tuman mga igsuon. Now, unsa ingon sa Biblia mga kaigsunan? Kining Biblia tanan diri nasulat, sinuwatan og tanan nagprint diri, computerized ra ni tanan, pero ni ay bahin ba sa Biblia nga dili tawo nagsulat? Naabay bahin sa Biblia nga nagsulat Dios? Atong basahon mga igsoon. Sumala pa sa Exodus kapitulo 31 bersikulo 18. Dunay bahin sa Biblia nga dili tawo nagsulat, gikopya ra sa tao. Ngayon diri, tapos nakigsulti ang Dios kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Gihatag niya ngadto kang Moises ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan nga ang Dios mismo maoy nagsulat. Ang kasuguan dili si Moises ang nagsulat. Kinsang nagsulat? Ang Dios mismo. Dito sa papan sa duha ka papan nga bato, duha ka bato. Di ba nagistorya tatong niagi? Kung ang Dios gani magsulat sa atong mga sala, asa niya gisulat? Sa balas. Amen. Nakay-preview na ko igsoon. Karon. Asa ang atong sala gisulat? Kung isulat sa Ginoo, sa balas. Kay kung moabot ang bagyo, ulan, ang hangin, ang kanang nasulat diha mga hanaw ra. Sa panahon nga kita mga igsoon, mga igpasaylo, pasayloon ta si Ginoo og kalimtan niya atong mga sala. Pero ang kasuguan asa niya gisulat? Sa bato. Og siya mismo mao ang nagsulat. Kay buot pasabot niya na di siya gusto nga naay kudlit. Sumala pa sa Mateo kapitulo 5 na ay period or na usa ka litra or na mawala sa kasuguan nga tanan mga kaigsunan kompleto nga ang Dios gyud mao ang magsulat diha pagyud sa papan nga bato aron dili maunsa mapanas na ang Dios mismo ang nagsulat mga kaigsunan. Mo ni ang sugo nga nasulat din Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 17. Sa iyon diha unang sugo, dili ka magbato og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Unay unang sugo. Kani mga Dios nato nga mopuli sa Ginoo, number 1. Mga butang natong gihigugma. Natay bag-ong relo, natay bag-ong sinina, natay bag-ong cellphone, di na gayta kay nomdom Ginoo. Di na ta magampo, sige naglantaw hantod makatulog. No? Ganana. Kana gibaylo na to sa Ginoo, kwarta. Gibaylo sa Ginoo. Sa pagyud, daghan nga mabaylo na to sa Ginoo, pero ang Ginoo na iyon dili ka magbaton og lain nga mga imong Dios nga diha sa atubangan ko.
Ikaduha, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kung atong basahon Exodus kapitulo 20 bersikulo 4 padulong sa 5, mabasahan nato makaigsunan padulong sa 6. Nga dili ta pwede maghimo og larawan nga linilok kanang gililok kanang gikulit, no? O bisag unsa nga dagway nga tuwa sa langit. Or diri sa yuta or sa ilalom sa tubig. Bisag dagway sa Ginoo di pwede. Sumala pa sa Exodus 20. No? Og dili nato iyaob ang atong kagalingon aron sa pag-alagad kanila. Muna ikaduha mga igsoon. Ikatulo, dili mo pagamito ng ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Namakak na ta pero may ta, oh tinuod, kabalong Ginoo, pero namakak ta. No? Tinuod, nagpromise pa ta. Oh. Di ba? Say gamiton pa nato ang ngalan si Jesus kunimo. Ha? Na mga pasipala. Di nato nga gamiton ang ngalan sa Dios sa walay kapuslanan. Ikaapat, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Atong niagi atong gitunan sa unsang adlaw si Kristo namatay? Unsang adlaw si Kristo namatay? Biyernes, ang orasa? Alas 3. Ang Biblia masultion ang Biyernes ikaunom nga adlaw gitawag og adlaw sa pagpangandam. Si Kristo sa adlaw Sabado naa dito sa lubnganan. Mao na ikapitong adlaw ang adlaw igpapahulay. Sa unang adlaw sa simana, si Kristo nabanhaw munang gisong Domingo. Nagisulat sa Biblia, unang adlaw sa simana, sayo kay kabuntagon sa adlong Domingo, si Kristo noon sa nabanhaw. So ang unang adlaw Domingo, Mateo 28:1, Lucas 24:1 ngadto sa 3. Unang adlaw Domingo. Kung Domingo ang unang adlaw, bot pasabot ang ikapitong adlaw nga mong adlaw igpapahulay, mao na siyang ang adlaw nga Sabado. Mao nang ginasimba ron sa mga Hudiyo nga adlaw. Hantod karon ay Hudiyo, di ba? Si Kristo Hudiyo. Tinuod? Sumala sa Lucas 4:16, nabatasan ni Kristo nga mosulod sa simbahan sa adlawng igpapahulay. Kay siya Hudiyo. Nguna mga igsoon ng adlaw nga papahulay. Unsa na adlaw? Adlaw nga Sabado. Mao nang adlaw mga igsoon na kita managsimba sa Ginoo mga igsoon. Now, ingon dira, hinumduman mo ang adlaw nga ilisan ta na. Hinumduman mo ang adlaw nga Sabado. Aron sa pagbalaan niini. Mangutana ko ninyo mga igsoon. Unsa may hinumduman ang adlaw nga Sabado dili? Kung ato hinumduman ang adlaw Sabado, sayon raman maghinumdum. Ay Sabado man di ay ugma, ay Sabado man di ay gahapon, ay Sabado man di ay ron. Dali ra kaayo hinumduman. Ang kalimtan nato mga igsoon is ang pagbalaan niya ng adlaw. Mo'y atong kalimtan mo nang niingon diha sa kasuguan, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niya ng adlaw. Tanan dili, una, ikaduha, ikatulo, dili tanan. Pero ang ikaupat, hinumduman mo. Naapagyod, ato tas kalima. Ikalima, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Mga anak, naabi ni sa sugo sa Ginoo at tahuron ang ginikanan. Pero mga ginikanan, sumala pa sa Efeso, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Dapat gisulti diha. Tumano na tong atong mga ginikanan nga nagunsa, nagtudlo nato sa matarong. Kini nga seminar maigsoon, mao ni magtudlo nato sa mga ginikanan, magtudlo kaninyo unsahon niyo pagdala niyo mga anak kasi sila magtubo nga madlukon sa Ginoo. Ug unya mga anak, pinagi ni seminar, makahimo sila pagtuman kaninyo ug makahimo sila sa paguna-una nga insakto bang gitudlo sa inahan ug sa amahan o dili. Muna musulti ko ninyo mga kaigsunan, dili makaluwas ang pare, dili makaluwas ang pastor, dili makaluwas ang imong amahan, di makaluwas ang imong inahan, o ang imong mga anak di makaluwas kanimo. Ikaw lamang mao makaluwas sa imong kaugalingon. Kaigsuon. Muna ikalima, ikaunom, dili na pod, dili ka magpatay. Sa pagyod, kapito, dili ka
manapaw. Di ka musapaw. Di ka mangabit. No? Kawalo, dili ka magpangawat. Oh, naibatang gamay, gidalain taon sa korte. Gamay pa kaayo, kay nangawat. Dakpan man nangawat. Suko kain tagiyas balay. Nga, ikaw ang gamay pa ni bata. Ito lang, pangawat sa ginikanan. Ano na, gamay pa kaayo. Nga dito taong bata, luwi kay tubangan. Pag-abot na, gihukman na sa judge. Hingon na yung judge, okay. Ato na ni hukman ng bata, kung kaning bata, guilty ba ni siya, o sadaan ba ni siya sa iyang sala, o dili. Ningon ng bata, kanang judge, dali lang, gamay pa ning bata. Ningon siya, judge, dali lang, usa ka muhukom nako. Pwede ko mo istorya, mangutana ko nimo. Ningon din ang judge, sige, sulti. Ingon din batang gamay, kanang judge, sukad sa imong paggagamay, wag yung kakasulay og pangawat. Be kamo, wa mo kasulay pangawat? Kami kay. Kisa man diri wa kasulay pangawat. Nakasulay tag pangawat tanan? Ha? Unsa ginang kawat kanang mga butang di imo imong giunsa? Oh, tanawa ra. Bisag piso ra nakawat na. Oh, labi nagklantaw ninyo nga pitaka ni mama ninyo nara diha. Kuwag 5, sara mangunang 5 good. Pero kawat na, di ba? Sakto ba ko? Yun dili magpangawat. Ikasiyam, dili ka magsaksi og bakak, maurag gihapon na. Sukad pagagamay ninyo, kisa may wala ka pa makak. Hala. Pero mga igsoon, atong kanon ha, check na to. Ikapulo, dili ka masina sa bisan unsa nga butang nga iya sa imong isigka. Tao, masina. Kana gihimo man ang kaduha. Gitunga man na siyang kapulo. Kaya naman, dunay kasuguan karon nga giusab na. Giwala ang ikaduhang sugo may tungod sa larawan. Ang ikatulong sugo gihimong ikaduha. Nyang ikaupat dili na adlaw ipapahulay kundi simbaho mo adlaw Domingo pista iglilihi. Unya aron mahimong pulo ang ikanapulo gibahin. Di ka maibog sa sawa si misig katao, di ka maibog sa unsay butang na si misig katao, di ka maibog ilaypo, di ka maibog sa unsa nga butang. Una, di ka maibog sa asawa o sa sulugoon, din ikaduha di ka maibog sa unsang butang. Gihimo gyapong pulo. Pero bantayan na to mga igsoon, kung naamoy Biblia da sa inyong Biblia, sa inyong balay, bisag Katoliko pa na siya nga Biblia, basta basahon nyo Exodus 20 kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 17. Kanang akong gisulat diha, mao gina siya ang kasuguan. Mao gina siya. Di gyud na mausab mga kaigsuonan. Muna musulti ko ninyo mga igsoon, walay relihiyon nga makaunsa. Makaluwas. Dili pare makaluwas ninyo. Dili amahan ninyo makaluwas, asawa. Mga anak, dili makaluwas. Kamo mismo mga igsoon, makapili siyo kagalingon ug kinsay mo luwas ninyo. Duol kamo kang Hesus, kay si Hesus lamang ang makaunsa. Makaluwas ug si Jesus ang atong paglaom mga kaigsuonan. Muna ang napulo kasugo mga igsoon. Dunay dato nga nasulat sa Biblia diha sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 21. Si Kristo mulakaw na unta. Pero kining dato ning dagan pag yun ni Kristo. Dato ba? Ning gitag dato, siyempre dagag kwarta no. So dagan sa ni Kristo ning luhod pag yun sa tubangan. Kristo. Na unsa may labaw nga kasuguan, unsa may labaw nga sugo nimo sa mga kasuguan. Na kung atong basahon mga kaigsunan sa Marcos kapitulo 10, gitubag siya sa Ginoo. Unsa may makaluwas nato o Dios, amahan ko, Kristo, magtutudlo. Unsa may makaluwas nato? Ningon si Kristo, higugma ang imong Dios sa imong tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, tigbiok mong kusog. Okay, nakasabot? Ikaduha, higugma ang imong isigka tao. Una mga igsoon, ingon nila, ang pulo kasugo, dili na pulo. Duha na lang. Gugma sa Dios o gugma sa
tao. Tinood ba na mga igsoon? Tinood. Muna musulti ko ninyo mga igsoon. Nga ang kasuguan, duha ka papan nga bato. Kining kasuguan, duha ni sila kapapan. Unang papan nga bato, ikaduha nga papan nga bato. Ang unang upat nga sugo, naa dire. Ang ikaunom nga ay kalima nga sugo, hantod si kanapulo nga sugo, naa adres pikas. Ang una nga sugo, mo'y gugma na to sa Dios. Ang ikaduha dire, nga papan nga bato, gugma sa isig ka tao. Tinood ba? Kung naigugma sa Dios, kung naigugma ka sa Dios, di ka magbatunog laing Dios. Kung naigugma ka sa Dios, di ka maghimog larawan nga mga linilok na larawan. Di ka mo simba nila. Kung naigugma ka sa Dios, di ka mo gamit sa ngalan sa Dios sa walay pulos o sa pasipala. Kung naigugma ka sa Dios, hinumduman mo at laig papahula, yan ang pagbalaan ini. Sakto ba? Now, naay ikaduhang papan nga bato. Kung naigugma ka si misig katao, ang pinaka-close ni mong isig katao, imong inahan o imong amahan. Tahoron mo imong ginikanan. Dayon, dili ka magpatay. Dayon, dili ka manapaw. Muna siya. Dayon, dili ka mangawat. O di ka mangawat, di ka mamakak, di ka masina. Nadya tanan mga igsoon. So, muna siya. Munang ingon sa Mateo Kapitulo 22, 26, gantos 40. Nga kanang duha kasugo na lang ko bang tibuok kasuguan. Ha? Nasabtan na to mga igsoon. Dito mo ingon nga duha na lang. Kay kanang duha, naagyapon na lang ko ang pulo ka sugo. Ningon din dato, Ginoo, Ginoo, unsa may makaluwas nako? Ingon ng Ginoo, okay, higumawon mo ang Dios. Nya, dili ka mangawat, di ka magpatay, di ka manapaw. Tanan, isa-isay sa Ginoo. Iyon ang dato, ay, gihimo naman nako tanan. Sayon raman kay na. Nya unsa pa man di ay, sinaapa, dugangan sa Ginoo. Ang imong himuon aron maluwas ka, kanang imong tanang katigayunan imo nang ibaligya. Ang halin imong ihatag sa mga kabus. Kay nga naman, tanaw na to mga igsoon. Yan re, 21. Usara kabutang ang kinahanglan nimong buhaton. So yun diha, lakaw gibaligya ang tanan mong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa usa sa langit. Yang dato kay dato man sa kayo. Ibaligya tanan. Yang halin ihatag sa kabos. Kay unsay maangkon niya? Ang mga bahandi sa langit. Mga igsoon, katong atong gistoryahan babae nga walay ngalan. Kaduhang gabi nalimtan ninyo. Katong babae nga naghatag siyang halad. Pinakagamay nga halad pero gihurot niya butang. Mas maayo pa siya kaysa katong dato nga naghalad. Nga gihatag niya ang iyang halad dako pero naapay nabilin siyang bulsa. Di ba sakto? Kung atong ihatag ang tanan para sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan, insa ingon diri? Maangkon mo ang mga bahandi sa unsa? Sa langit. Ug napay gisulti diri, unya pagkahuman nimo baligya, human nimo hatag sa kabos, balik nganhi kanako ug sunod ka kanako. Mao nang ingon sa Ginoo sa dato. Nya ang pangutana ang dato ka ning sunod. Mga igsoon, sumala pa sa versikulo 22, sa pagkadungog sa taon niini, sa dato, nag-uol siya og masulubong mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Sultihan ta mo mga igsoon. Kung kwarta ang rason nganong di ta mo alagad sa Ginoo, mamatay ka sa kauban sa imong kwarta. Walay tao nga gusto ihatag iyang tibuok katigayunan para sa Ginoo kung unsa siya kadatoon. Kung ang iyang kinabuhi walay Dios. Mas maayo pa mga igsoon nga wala tay kwarta unya ug naay wali na ata. Mas maayo ta mga kaigsunan nga kabusta unya nag-alagad ta sa Ginoo. Mas maayo mga kaigsunan nga mahimo tang pigado nga naay Ginoo kaysa madato ta nga di ta kailaog Ginoo. Dunay taong putot sa Biblia. Kinsa gito?
Putot man pug ko. Si Zacchaeus, kailan mo Zacchaeus? Naghandom ni siya nga makakita siya ni Kristo. Sa kadaghang mga tao, si Zacchaeus nubo kayo, bisag magambak-ambak pa siya, di gyud kakitang Kristo. Nagkamang-kamang siya lilili, di gyud kakitang Kristo. Ang iyang gihimo, paglantaw niya na ikahoy nga taas kayo. Paglantaw niya, dito, wapo kay bantang kay sa babaw. Ning saka siya murag tarsir. Ning saka siya murag unggoy sa babaw, ug dito nagbitay-bitay ang tiil. Dito yun sa sanga, sa may dalan nga si Kristo mo agi. Pag-agi ni Kristo, nakita na yun siya. Kana si Zacchaeus putot-putot ra, pero grabing natuwa. Kani magong mga dato, nahimo nang silang dato, kay gipangilad na nila mga tao. Mayra sila madato, bahala ng uban mga pobre. Muna nahitabo. So si Zacchaeus dito, nahimo siya, dato siya, bitay-bitay, gusto siya makakita sa Ginoo. Pero ingon siya, oy, Zacchaeus, ingon si Jesus, Zacchaeus, kanaog ya, kay dito ko mukhaon sa inyong balay. Hoy, ingon Zacchaeus, hala, ako makasasala. Nga dito ka mukhaon sa balay. Ni ambak din Zacchaeus, mga igsoon ka ng ambak nga walay, naog gikan sa kahoy nga walay, padidit ra ba? Bahalag mga garas diha. Huwag ni adto silang balay. Pag abot dito, ingon din sa Ginoo, Ginoo, kiniya ka din nausap akong kinabuhi. Ang katunga sa akong katigayunan, akong ipanghatag. Ug akong nalimbugan nga mga kabus, akong dublihan pagbayad. Ingon din Ginoo, wow! Kaning dato nga tao nga putot kayo, karong adlaw, ang kaluwasan ni sulod sa imong panimalay. Mga igsoon, si Zacchaeus dato man, pero andam siya mahimong kabus para sa Ginoo. Kita ka, mga igsoon, wa man tay kwarta, di man ta dato. Pero mga igsoon, ug para sa Ginoo, mas maayo na lang ingon anya tong kahimtang, mga kaigsunan. Kay importante nga kitang tanan dunay Dios. Muna mga igsoon nga atong tumanon ng kasuguan, kay nagpaila kina nga duna kitay Dios sa atong kinabuhi. Unang Juan 5:3. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Muna ilanan. Kung di ta mo tuman, wa tay gugma. Tino dili. Mangutana ko diyo mga igsoon, ang kasuguan lisod sayon. Basahan ninyo ang unang Juan 5:3, nanay sumpay. Ang kasuguan sayon tumanon. Unang Juan 5:3. Unsay nakasayon? Lisod man na. Maningan sila, duha na lang sugo. Oy, kay lisod baya ang pulo ay, duha na lang yun, kay lisod yun kay pulo. Say, lisod na nagod. Karang dili ka magpatay. Lisod yun, o di ka kapatay. Mga igsoon, sa tanang sugos, tibok kalibutan, pinakasayon, sugos sa Ginoo. Dili mamakak. Lisod yun, di ka kapamakak. Tira mang sayo na, ana, oy. Lisod, di yun mutuman. Lisod yun, di yun mutuman. Di ba mga igsoon? Mauna mga igsoon ang ato karon mga igsoon nga pagtuon. Pero niya mga igsoon, naay mga tao nga nagpaila sila kagalingon nakahanigugma sila sa Ginoo. Kanang mga tao nga nagpakaron ingnon, nga mura sila tinuod pero di ay. Atong bantayan naa sa Biblia nagisgot mga igsoonan. Sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 sa ingon, ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala mao ang paglapas sa balaod. Kung naay balaod nga dili na tutumanon, wala tay gugma sa Ginoo, ilanan nga wala tay gugma sa Ginoo, bot pasabot kita nakasala. Nakasala kay wa man ta nagtuman. Niya mga igsoon, sumpayan nato. Kun tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Siguro gyud ko mga igsoon nga nakaila mo sa Dios kung tumano ninyo ang sugo. Siguro gyud ko nga nakaila ka sa Dios kung ikaw andam nga motuman sa tanang sugo. Sumpay na mga tao nga pagkapakaron ingnon. Unang Juan 2:4, kung may muingon nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, unsa siya?
bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Kunayon magwali dinhi mga igsoon nga pulong sa Ginoo, unya miingon nga wa nay sugo ayog tuon niya. Kay kana siya unsa? Bakakon. Ikapilagin na nga sugo ang dili mamakak. Ha? Ikawalo. Kawalo ba? Ikawalo. Na. Ayog tuon ang tawana mga igsoon kay mao nang tawana gapakaruning nun nga nakaila kuno siya sa Ginoo, pero mga igsoon unsa? Wala nagatuman sa kasuguan. Bakakon siya. Muna musulti ko ninyo mga igsoon. Walay pari makaluwas. Walay Maria makaluwas. Walay amahan makaluwas. Walay inahan makaluwas. Walay bisan kinsa nga makaluwas. Gibasi nato ang kaluwasan sa atong pagigugma sa atong Dios. Amen ba mga igsoon? Amen. Napagidre. Unang Juan 2:6 ang nag-ingon nga siya na sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Kristo. Si Kristo na isala wala. Wala. Sutian ta mo mga igsoon. Ang pinakasubo nga nahitabo sa kinabuhi sa Dios mao ang pagluwas niya sa atong mga sala. Imagine na ha, sa atong pagpakasala ang amahan na bulag sa anak. Kung palangga nimo kayo imong anak, di ka gusto nga siya mabulag nimo, di ba? Tinuod. Pero tungod nimo ug nako nagbulag ang amahan ug ang anak. Ang amahan dito sa langit, ang anak mikanaog diri sa yuta aron sa pagluwas kanato. Walay laing paagi mga kaigsunan aron kita iyang maluwas, magpakatao. Aron kita iyang maabot. Dili siya muani nga Dios, kay kumuani siya nga Dios, patay tang tanan, kay Dios man siya makasasala man ta. Miani siya nagpakatao gyud gikan sa tiyan. Ug unya nagpakamatay alang sa atong sala. Di ba ta na makonsensya mga kaigsunan? Nga sa panahon niya kita nakasala, maunay nakapahibulag sa Dios amahan ug sa anak. Unya kita nahipalayo sa himaya sa Dios. Busa karon mga igsoon magaingon ako kanimo. Kaninyong tanan. Nakaila ka ba sa Dios? Nakaila ka ba sa Dios? Kung nakaila ka sa Dios, tumana ang iyang mga sugo. Mga igsoon, imo kana pwede desisyon sa imong kinabuhi. Sumala pa sa kong ingon ni adtong miaging gabi. Walay mo pugos kanimo. Dili ka pugson. Imong desisyon sa imong kinabuhi mo alagad sa Ginoo dili. Kung nakaila ka sa Dios, tumana iyang sugo. Apan kung mayong ka nakaila ka sa Dios, nyawa ka gatuman siyang sugo. Ang imong gisulti nga nakaila ka niya, bakak ka na. Himo ang tinuod ang imong giingon. Tugutan ta mo mga kaigsunan sa pagsulti sa iyong kagalingon. Mayon mo Ginoo, tagay akong kaisog sa pag-ila kanimo kinsa ka sa akong kinabuhi. Sugod karon, mutuman ako sa imong kasuguan. Mga kaigsunan, ang kasuguan sa Ginoo mo'y muhatag ka natong kagawasan. Kung doon na tayo ginatago-taguan sa kagalingon nga mga kaluyahon, mga problema, tuman ta sa sugo sa Ginoo, mora na'y muhatag ka nato og kagawasan. Ikaduha nga pangutana, nahigugma ka ba sa Dios? Kung nahigugma ka sa Dios, ipakita ka na nga nahigugma ka niya, pinaagi sa pag-unsa, pagtuman sa iyang mga sugo. Kung dili ka andam mutuman sa sugo, iyang mga sugo, dili ka andam mahigugma sa Ginoo. Kinsa ka nato karon mga igsoon, ganahan mo pakita sa tunggugma sa Ginoo, magpromesa nga tumanon ng iyang mga sugo. Kung naa mga kaigsunan, dirita mga igsoon matindog ta, no? Tindog ta, dirita. Ang magpabilin dili ganahan sa Ginoo. Mawala na atong problema mga igsoon. Daghang salamat.
Wow, praise the Lord. Niya'y pagbago sa tong kinabuhi. Na, ang panahon niya na. Panahon sa pagbago. Panahon sa pag-usab. Karon ang panahon mga kaigsunan nga kita maguna-una sa kagalingon ug unsaon na atong kinabuhi nga tarong tas tubangan sa Ginoo. Mao na ning panahon na moingon tas sa kagalingon nakailab ako sa Dios. O mao ning panahon na moingon mata nahigugma ba ko sa Dios. Usara mga igsoon atong himuon aron mapakita nato ang gugma ug nakailata sa Ginoo. Walay lain kundi magtuman sa iyang mga sugo. Tuguti ako sa pagampo kaninyo mga igsoon. Mahigugmaon nga Dios, ikaw una nagpakita sa imong gugma sa matag usa namo. Sakit sa among kasing-kasing nga di ay kami ang hinungdan nga nung ikaw nagpakamatay. Kami Ginoo karon nakahibalo nga dako gayud kayo ang imong gugma sa matag usa kanamo. Nga bisan kami bagay nga biyaan, bagay isalikway, imo gihapon nga gihigugma, gihinumduman. Nining tungura sa sitio Tisoy. Kini mga katawhan imong gipakitaan sa imong gugma. Ikaw nagtawag kanila o Dios. Ikaw nagtawag kanila. Ipabatsyag sa ila makasing-kasing nga na ikaw nagsigi og tawag kanila. Ngang imong tingog maong ilang mabati. Nga sila magpabilin nga magapaminaw kanimo. Ipabati kanila o Dios nga sila imong tinawag. Karon nasabtan namo yang imong tingog lanog kay nag-ingon. Igsuon ko, dali ka nako, duol ka kanako. Aniya kami Ginoo nagpatunga, andam nagpaduol kanimo. Kani makatawhan dinhi sa sitio Tisoy nagatindog. Ilahang gusto karon kay pakita kanimo nga ikaw nakaila kanimo. Nga sila nakaila kanimo, sila nahigugma kanimo. Bubusa o Dios, ihatag nilang kalipay sa pagtuman sa imong kasuguan. Among gihangyong ikaw magatubag sa pangalan ni Jesus. Amen. Nining tungora mga kaigsunan, kung inyong tinguha ang pag-alagad sa Ginoo, magbago sa inyong kaugalingon, ipakita ka na. Walay adlaw nga dapat nato una-unaon nga kinahanglan anang adlaw mag-usab. Karong adlaw na gyud mga igsoon ang pag-usab sa atong kinabuhi. Usbon ako moabot ang panahon nga dili na ta kabati og mensahe sa Ginoo. Hulaton pa ba nato kana? Pasig wala nay mangutana nato nakaila ba ta sa Dios? Pasig wala nay mangutana nato kay nahigugma ba ta sa Dios? Lisod mga kaigsunan. Atong una-unaon sa karon, ug unsa ka importante atong kinabuhi. Nagmabuhi ra ta kausara. Kung masipya ta ani, sipya ta. Duha atong padulngan. Kinabuhing dayon o kamatayong dayon. Asa man ta ani kay puro man ni dayon. Asa man ta ni mga igsoon. Nasayod ko nga inyong gusto kinabuhing dayon. Busa pili ang insakto sa inyong kinabuhi. Tumana ang sugo sa Ginoo. Sa akong gisulti kagahapon, kung nakaila kita, nagtuo kita sa Ginoo, himuha ka na pinagi sa imong pagbuhat. Ayaw lipaya imong kagalingon. Ayaw busga imong kagalingon. Ayaw huna-una nga nganing kalibutan na imong kinabuhi para ra gyud nimo. Huna-una nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi. Kay kung malipay ang Diyos, sigurado ka sa imong kaluwasan. Walay laing gitanyag ang Ginoo sa matag usa nato kaluwasan, kinabuhing walay katapusan. Busa karon sa katapusan nga panahon, sa katapusan nga higayon, ako gihapon nagahangyo kaninyo. Kung bisan kinsa kaninyo ang andam nga magpabautismo, ganahan mga kaigsunan dire atong
patindugon lahi. Kana mga igsoon kung willing kamo, wala dili ni siya pinugsanay. Pero kung inyong gibati sa inyong kagalingon ang ihatag ang inyong kinabuhi sa Ginoo, ipakita ka na karon. Ipakita ka na karon. Daghang salamat. Daghang salamat. Napabaylain. Mga igsoon, ayaw mo pagduha-duha. Ang kinabuhi sa tao kausara. Wala na panahon mga igsoon sa pagduha-duha. Di ta kaingon mga igsoon nga karon or ugma parehora. Karon ang panahon sa pagdesider mga kaigsunan. Karon ang panahon sa pag-decide, sa pagpili sa Ginoo. Kung asa ta. Ang atong padulungan duha ra gyud. Kung di ta sa Ginoo, dito ta sa kaaway. Pili ta mga kaigsunan. Pili ta. Kung ihatag nato atong kinabuhi sa Ginoo, walay mawala nato. Ato lang gyud na ipakita pinaagi sa atong pagpabautismo. Kabalo ko ang Ginoo nagtawag ninyo. Nagtawag ninyo. Kung naamoy nabatian diha nga sa inyong una-una nga sige og sulti ninyo, ihatag baka ni nako akong kinabuhi. Hello. Ihatag baka ni nako akong kinabuhi sa Ginoo. Kung naay nagsigungong ninyo mga igsoon, ayaw na balibari. Mao kana ang balang espiritu sa Ginoo. Naghunghong ka ninyo. Wala na'y panahon sa pagduha-duha. Napabaylain mga igsoon. Napabaylain. Pwede diri mga igsoon makatindog. Mo-join kanila. Sa katapusan, sa di pa na ko ihatag kining microphone mga igsoon kay pastor. Nag-auhag ako kadinyo. Kani akong pagtawag dili ni ako mao'y nagtawag ninyo. Ang Dios mao'y nagtawag ninyo. Mga igsoon, ang Dios nagtawag ninyo. Nagtawag siya ninyo nga kamo muduol niya. Kamo muhigugman niya. Kamo nakaila niya. Kamo mutuon niya. Ug nagtawag siya kaninyo kamo magpabautismo. Mag-alagad kaniya o magkinabuhi nga bag-o siya tubangan. Gusto ka magbag-o? Ihatag ka na mga igsoon. Ihatag ka na. Kasi naapa. Usa kami mag-aampo. Kasi naapa. Igsoon. Ay, salamat. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord niya ang ating igsoon. Ning join mga kaigsunan. Kasi naapa mga igsoon. Para sa Ginoo. Dili man ni para sa atong kagalingon, para ni sa Ginoo, para sa atong panimalay, para sa atong kaluwasan mga kaigsunan. Daghang salamat. Masina pa mga igsoon, andam nga magpabautismo. Ang Ginoo lipaya karong adlaw. Grabe ang kalipay sa Ginoo, nakita kita mga kaigsunan nga magpabautismo. Dako ang kalipay sa langit nga nakita ta karon. Nga sila andam mo alagad kanimo, andam nga magtuman sa imong kasubuan. Pero basi na pa mga igsoon nato, ubisan mga kaigsunan nato nga nasa panimalay, basi ganahan kamo nga muhatag yung kinabuhi sa Ginoo, pwede gayud sa makausa pa. Sa di pa na ko ihatag ang microphone ni pastor, ako naghangyo usa ka pagtawag gikan sa Ginoo, basi naa pa mo join nila. Basi naa pa. Kung wala na makigsunan, ako ni hatag sa ang microphone kay pastor. Ako masulti mga igsoon, dako ang kalipay sa Ginoo sa inyong gihimo. Usa ka importanteng desisyon sa inyong kinabuhi. Nga diin kamo nakasayod ni ana ug inyong Ginoo. Ug unsa ang inyong paghatag ngadto kaniya sa inyong kinabuhi. Pastor? Ang Dios nalipay kayo mga kaigsuonan. Diri sa duog sang Sitio Tisoy, di nag-abot ang mensahe. Karon nga gabi ang bugos nga langit nakakalipay nga may mga nagdesisyon nga mga pagabautismo. Karon gabi mga utod wala kita bautismo. Schedule lang aton bautismo. Kining nagtindog mga kaigsuonan, ginatandaan ni sang anghel nga mangin o malambit sang langit nga ginaman
para sa mga balaan. Tanan kita ginamanan sang langit. Pero ingon sa Biblia, dili ang tanan nagatawag sa akon ngalan Ginoo, Ginoo makasulod sa langit, kundi diadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ang Ginoo nalipay. Kita nakilala tanan sa Ginoo. Ako nagatuo nga diri nga dapit dinhi na apa nga wala nakadesisyon apang sila ginatandog sa balaan nga espiritu. Kini nga gambalay makaigsuunan nangintanda sang aton panaghiusa. Kini nga gambalay kung okay lang dili ni naton paluson hangtod mag-abot ang adlaw sa inyo bautismo, kay kini nga gambalay padayuno naton ang pagtuon dinhi. Natay mga liman kami mo adto dinhi. Pastor Brother CJ, Brother Bibid, Brother John Mark. Kining mga kaigsuonan ninyo nga mga diri mga kaigsuonan naton sa Calatrava ni kamo. Kay ato ning padayonon nga programa matag hapon pagpadayon sa pagtuon aron nga madugangan pagid ang inyo pagtuon hangtod nga mag-abot ang aton bautismo. Makumpleto ang inyo pagtuon kay ang Ginoo magadugang sang aton kaalam. Kining inyo mga igsuon nga nagakadto diri matag hapon padayon kami nga magaserbisyo magakadto diri para paghatag dugang nga pagtuon diri nga gambalay. Niini nga tent dinhi. Ugmang gabi mga kaigsuonan, ugma mobalik kami dinhi. Madala kami ministro nga magabautismo. Ugmang gabi ugmang hapon balik kita mga kaigsuonan. Magbautismo kita ugmang hapon. The same time, amo lang gyapon nga oras sa buong gabi mga alas inani di na maggap mga alas 6. Alas 6 na kita. Diri lang gyapon. Punon to atong tab kuhaon to kay dagkani sila. So ugmang hapon mga kaigsuonan, magbautismo kita, balik kamo gihapon. Balik kamo. Padayonon nato atong krusada ugmang gabi kay ang Ginoo malipay sa pagtan-aw sa aton tanan nga gitagaan kita sang usa ka panahon nga makapalapit diha sa Ginoo. Na may tubig dira no, kanang bomba na tubig dira. Ugma aton kuhaon dito sa yupa sa Bagakay sudlata. Ato nang bombahan igo maghapon puno na. Dagan na tubig dira di na mahubas. Okay. Nay bomba no, nay tab diri nga lapit o wala. Okay, ugma bautismo kita. Mag-request ako ministro para makadto diri ugma. Nga isa ka ordinado nga ministro para sa aton, para sa inyo tanan. So sa mga wala pa nakadesisyon, ugma mga kaigsuonan, panahon nga kamo magdesisyon, magahimo kita sa santos nga bautismo. Okay? So ang naadiha sa layo, akon kamo ginahangyo sa pag-anhi dinhi. Kay mag-aampo kita, maghiusa kita. Maog yapon nga oras mga kaigsuonan, anhi kami dinhi alas 5 kay kunaan na ang tanan kining nagdesisyon na ana ugma magasugod kita sa bautismo katong di nga wala pa nakadesisyon karong gabi ang anghel padamgo kaninyo magadesisyon kamo aron nga kitang tanan maghiusa sa bautismo ugma. King bautismo mga igsoon, sagrado nga hilikoton, sagrado nga bulwaton, aron ang aton nga alan may sulat sa libro sang kabuhi. Siguradohon ta ang aton kabuhi sa dili pa mag-abot ang Ginoo mga otot. Kay sa takna nga wala naton giunahuna mubalik ang Dios. Okay, ako kamo ginahangyo magaduko kita sa aton mga ulo, magapangamuyo kita.
labing gamhanan Dios nga langit non ginadayaw kag ginasimba kanamon. Ginoo, salamat nga nining dapit nagabot ang mensahe sang kaluwasan. Naay mga daghan nga mga hamiling kalag nga nagdesisyon karong gabi sa pagsunod kay Kristo Jesus nga ila manluluwas. Amay, kami nagaampo nga padayon ang panalangin igabubo ni ining dapit sa sitio Tisoy nga kun sa diin Ginoo imo sila gipalangga, imo sila giatagan sa ilang mga panginhanglan og imo silang gintawag ni ini nga kamatuoran kay imong gisugo ang mga katawan nga isangyaw ang maayo nga balita ngadto sa tanan og niabot ni ini nga dapit og niya karon o Dios ang mga abya namon naghatag sa ilang kaugalingon nagdesisyon nga magapabautismo. Ginoo, nagaampo kami nga proteksyon ang ilang kinabuhi, bantayi sila karon ugma hangtod sa adlaw sa ilang bautismo, hangtod sa adlaw nga ikaw magpahayag diya sa kawaan sa mga langit. O kaming tanan magasinggit ni anang amon Dios nga sa madugay nga panahon naghulat kami. Amahan, salamat nga ikaw naghatag sa among panginahanglan. Gigamit nimo ang mga kaigsuonan sa Iglesia Adventista del Séptimo Día dinhi sa Calatrava nga diin o Dios naghiusa kami nga masangyaw ang mayong balita. Gigamit nimo si Pastor Gipuni og sa makaigsuonan nga paagi ni anak nga mga mensahe ni kami karon nagbaton ni ang imo mga anak magabaton sa bautismo. O Dios, panalangini kaming tanan o kini amon ginaampo pasaylua kami sa amon mga sala sa pangalan ni Jesus. Amen.